Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second part of 9.1. Okay, so we are still in the rate of reaction. Okay, so let's have a look at what we are going to learn today. So from the learning outcome of 9.1, so for today we are going to learn how to write the rate expression, but this time around in terms of rate law. Okay, and then kita akan tengok kepada the definition of order of fraction, and then how do we determine the reaction rate but based on the rate law. Okay, so hari ni kita akan cakap pasal rate law lah instead of differential rate equation, and then last kali kita akan determine the order of reaction by the initial rate method. Okay, so semua dekat sini ada kaitan dengan kita punya rate law, and nanti kita akan try kaitkan juga dengan differential rate equation. Okay, so let's proceed then. Alright, so before we move into the rate law, so there are a few terms that you need to learn first. So the first one is rate constant, which kita akan denote sebagai K. K kecil, K kecil. So constant of proportionality between the reaction rate and the concentration of reactants. So ini adalah constant. Nanti kita tengok benda ni dalam rate law punya expression lah. Okay, and then kita akan tengok juga order of reaction. So the sum of the powers to which all reactant concentrations appearing in the rate law are raised. Okay, so nanti kita akan tengok power yang ada dekat concentration of reactant. So this one dia cuma involve pasal reactant sahaja. Kita punya ni nanti kita akan tengok rate law kita ni dia cuma berkait rapat dengan reactant saja, tak ada kaitan dengan product at all. Okay, so where the value of X and Y, so in this case adalah the value of order of fraction, it must be determined experimentally. So ada kena buat eksperimen dulu, and then you can identify the order of fraction. Okay, so ada dua benda kat sini, rate constant dengan order of fraction. So apa kaitan dua benda ni dengan rate law pula? Right, so the rate law, or also known as rate equation, is an equation that relates the rate of reaction. Okay, so dia relatekan rate of reaction to the rate constant, so ada kaitan dengan K, and also the concentration of reactants. Okay, so concentration of reactants sahaja, tak ada product pun. So and then it is raised to some powers. Okay, so if we have A with B producing C and D, so basically if rate is directly proportional to the concentration of reactant, so in order untuk kita buang the proportionality, kita letak so kat sini kita ambil A lah, okay, A dengan B. So A dengan B kat situ sebab kita dua-dua tu adalah reactant kita. So basically kalau kita nak buang the proportionality part, kita tambah constant kan, so that's why rate is equals to K times with concentration to the power of X, and B times with the concentration of B to the power of Y. Okay, so apa dia X dengan Y ni? So X is basically the order of fraction with respect to A, meanwhile Y is the order of fraction with respect to B. So X dengan Y kat sini, ini adalah order of fraction. Okay, and then the whole thing yang ada dekat sini, that is what we call as rate law. Okay, and dalam kita punya rate law pula mesti ada K lah, ada constant dekat situ. Okay, so bear in mind rate is directly proportional to kita punya reactant punya concentration. Okay, so kalau kita nak kena cari pula overall order of reaction, basically you just have to plus the value of X and Y together lah, and then you get the overall order of the whole reaction ni, the whole reaction kat atas ni. Okay, jadi K pula is called as the rate constant. Okay, jadi now as you can see, the rate constant, okay, it relates the rate equation to the concentration of reactant. Okay, so the larger the value of K, so kita boleh nampak juga daripada equation ni, the larger the value of K, so basically if the K increases, what happen to the rate then? Okay, so rate pun akan increase juga, meaning the faster the reaction proceed. So lagi besar value K, lagi laju lah reaction tersebut sebenarnya. Okay, so
untuk yang ni, untuk X dengan Y pula, kita tengok kepada order of fraction pula. So basically the value X and Y can only be determined experimentally untuk dapatkan value tu. Okay, so order of fraction is usually defined in terms of reactants concentration. So the order of fraction, okay, tengok ni betul-betul lah. It is not related to the stoichiometry coefficient. Tak ada kaitan pun dengan koefisien yang berada dalam equation yang diberikan kepada kamu. Okay, tak ada kaitan pun. So for example, kalau kita tengok dekat sini, kita ada fluorine dengan kita punya ClO2 dekat sini. But given to you that the rate law untuk reaction ini adalah rate equals to K times with the concentration of F2 times with the concentration of ClO2. So sebenarnya F2 kat sini dia to the power of 1 lah. Oh, okay, dia to the power of 1. Tapi kita just tak tunjuk lah kalau 1. Tapi ClO2 kat sini dia tulis 1. Dia saja tulis 1 kat sini. Kenapa? Sebab nak tunjukkan dekat kamu yang the order of fraction dia tak ada kaitan pun dengan di stoichiometric coefficient. Okay, so despite dekat sini stoichiometric coefficient of ClO2 adalah 2, tapi order of fraction sebenarnya tak ada kaitan pun dengan kita punya coefficient kat sini. Bear in mind, the value of order of fraction, it has to determine experimentally. Okay, daripada eksperimen saja kita akan boleh determine value ni. Ataupun kalau dia bagi terus rate law kat kamu macam yang ni, so kamu tahulah apa dia punya value untuk rate law kat sini. So basically kalau with respect to F2 it would be 1. Kalau with respect to ClO2 it would be 1 as well. Okay. So to determine the order of reaction from rate law, so for each of the following reactions, determine the order of the reaction with respect to each reactant. Okay, kita akan tengok untuk setiap reactant and the overall order of reaction from the given rate law. Okay, so this is one way to determine the order of reaction, and this is the easiest way because why? You have been given the rate law dekat sini. So automatically daripada rate law tersebut kamu boleh terus tahu value of order of reaction untuk setiap satu reactant kita. So in this case kita ada dua reactant which is NO and also oxygen. Okay, jadi kalau kita tengok dia dah bagi rate law kat sini, therefore order of reaction with respect to NO would be 2. Okay, so order of reaction with respect to O2 pula adalah, so sini dia tak ada value kat sini, bermaksud itu adalah 1. Okay, so that would be 1. And then the overall order then adalah 2 plus 1, so kamu akan dapat 3. Okay. Okay, next example pula. Let's say kamu ada CH3CHO producing CH4 and also CO. Given to you that the rate law is rate equals to K times with the concentration of CH3CHO to the power of 3/2. Therefore, what would be the order of reaction with respect to kita punya reactant then? So kita ambil je value yang ada dekat sini, power kat sini. Therefore kat sini dia punya order adalah 3/2. Okay, so since that is the only reactant yang kita ada, bermaksud the overall order of this particular reaction is also 3/2 juga. So yes, it is possible to give the value of order of fraction is in fraction. Okay, possible sahaja. Tapi jaranglah kalau dia baik, kalau kamu yang nak kena kira jadi 3/2 mungkin tak sangatlah. Okay, tapi kalau dia dah bagi macam ni, then yes, kita letak je 3/2. Okay, and then the next one. Okay, this one is interesting. Why? Kita tengok equation dahulu. So dekat equation kita ada H2O2, kita ada iodide ion, kita ada H+, producing I3 negative and also water. Okay, but then let's have a look at the rate law. Dekat rate law pula, sepatutnya tadi ada berapa banyak reactant? H2O2, iodide, H+. Ada 3 benda. Tapi berapa banyak reactant yang kamu nampak dekat kita punya rate law ni? You only see 2. Okay, apa yang tak ada? Yang tak ada sekarang adalah H+. Okay, jadi let's try to solve this together. So order of fraction with respect to H2O2. So as you can see kat sini, bermaksud itu adalah 1. Okay, meanwhile order of fraction with respect to iodide ion pula,
that is, kat sini pun 1 juga. Okay, and then what about kita punya H+? Kamu tak nampak ada kat situ, bermaksud order dia adalah berapa? Order dia adalah 0. Okay, in this case 0 sebenarnya. Kenapa 0? Okay, sebenarnya kalau kita letak sini H+ to the power of 0, anything to the power of 0 adalah bersamaan dengan 1, kan? Apa-apa nombor pun, value kita letak to the power of 0, you will get 1. So that is why dia tak muncul pun dalam rate law kat sini. Okay, therefore the overall order of this particular reaction here is berapa? 1 tambah 1 bermaksud 2. Okay, so in this case untuk C, untuk reaction C, overall order of reaction is 2. Okay, so it's your turn to try. So try this 4.0. Okay, so daripada ayat first tu sebenarnya kamu dah boleh tahu order of reaction kita, sebab dia bagi tahu the decomposition of N2O5 at 45 degree is a first order reaction. Okay, first order reaction. So you now know that order of reaction untuk kita punya N2O5 adalah 1. Okay, jadi nanti kamu tulis, okay, write the rate equation for the reaction here. So tuliskan nanti. So make sure rate equation kena ada perkataan rate equals to, and then ada K. Walaupun K kamu tak tahu value kat situ, so just letak K then. Okay, and then the concentration of kamu punya reactant to the power of order of reaction dia. Okay, so nanti kamu tulis sendiri yang tu. And then B. Okay, B ni agak susah sikit. Okay, you need to calculate the rate constant. Bermaksud kat sini dia minta kamu cari K. Okay, if the initial concentration of N2O5 is 1.5 exponent negative 3, so this is concentration. Okay, at a rate of decomposition of N2O5 is 8.6 exponent negative 7 molar per second. Tiba-tiba dia bagi rate of decomposition untuk kita punya N2O5, rate of decomposition. Therefore, ini adalah N2O5, change in concentration of N2O5 over dt is equals to 8.6 exponent negative 7 molar per second. Okay, so you know that rate law secara generalnya, Miss just tulislah rate equals to K and then concentration of your reactant to the power of something, kan? Okay, so it depends on what you write down dekat bahagian A tu nanti. Okay, so apa yang kamu dah ada daripada B adalah kamu dah ada concentration of kamu punya reactant. Kamu juga dah ada daripada A tu nanti, kamu dah ada value X dekat sini, order of reaction dekat situ. Okay, soalan minta pula K ni. K ni adalah benda yang kamu nak kena cari. Okay, tapi sekarang ni, in order untuk selesaikan K, apa yang kamu perlukan sekarang adalah rate. Tapi, kamu tak ada value untuk rate. But, dia dah bagi kat sini rate of decomposition. Jadi, sebenarnya soalan B ni, dia ada kaitan dengan differential rate equation. Okay, so macam mana tu nanti kamu try figure out sendiri. Apa yang kamu dah belajar, macam mana nak determine rate daripada differential rate equation pula. So itu kamu try sendiri. So untuk yang ni jawapan dia adalah K is equals to 2.87 exponent negative 4, and then dia ada unit tak? So try to figure out apa unit untuk K dekat sini. Okay, so yang tu nanti kamu tengok, try sendirilah, dapat ke tak this particular value here, and then make sure unit pun betul. Nanti Miss nak tengok jalan kerja kamu. Okay, so now kita nak belajar pula how to determine the order of reaction from experimental data by using the initial rate method lah. Sebenarnya ada banyak sebenarnya cara untuk determine order of reaction ni. So ini adalah initial rate method. Ini dipanggil initial rate method. So tadi kan Miss cakap kalau kamu nak determine order of reaction daripada rate law tu, yang tu yang paling senang kalau dia dah bagi rate law kat kamu. Okay, tapi sekarang ni kamu nak kena determine order of reaction daripada initial rate method whereby dia langsung tak ada bagi rate law.
dekat kamu. Jadi apa yang dia bagi adalah, okay, dia akan bagi equation macam ni, and then dia akan bagi satu set of data. Okay, ada banyak data macam ni. So dalam data ni kita ada, dia dah bagi tahulah experiment 1, 2, 3, 4, 5, depends. Kadang-kadang dia bagi 3 je, kadang-kadang dia bagi 4, kadang-kadang dia bagi 5 macam ni. And then dia akan bagi di initial concentration untuk semua reaktan yang ada. Okay, and at the same time dia bagi juga initial rate. Okay, initial rate ni rate lah sebenarnya. Okay, dia bagi rate dekat kamu. Okay, jadi how do we determine the initial, the order of reaction dan daripada data dekat sini. Okay, so solution dia adalah, first thing yang kamu kena buat adalah tulis dahulu rate law. Tapi macam mana nak tulis rate law without the value of order of fraction kan? But it's totally fine lah. Kamu letaklah unknown dekat situ sebagai kamu punya order of fraction. So in this case, kamu just letak rate equals to K. So kita ada dua kita punya produk kat sini. Okay, O2 dengan NO. Tapi dua-dua tu kamu tak tahu dia punya order of fraction. Okay, therefore kita just letak O2 to the power of M, whereby M kat sini adalah order of fraction with respect to O2, and then kita ada NO pula. Okay, NO pula adalah ada N dekat sini, meaning the power N dekat sini adalah the order of fraction with respect to NO. So sekarang ni yang kita nak determine adalah value M dengan value N ni. Ini yang kita nak determine. Okay, jadi please, every single time you are given a set of data, initial rate data, benda first yang kamu kena buat adalah tulis dahulu rate law dekat sini. Okay, rate law yang ni. Ini benda first yang kamu kena buat. Please, jangan abaikan this part. Okay, tulis dahulu rate law ni. Walaupun kamu tak tahu lagi value M dengan N tu, letaklah MN kah, nak letak PQ kah, kamu nak letak AB kah, XY kah, is up to you. Okay, tapi kat sini letak MN lah supaya dia berbeza daripada benda-benda yang kamu dah pernah buat before this. Okay, jadi how do we use the set of data given to you then? Okay, so what you need to do is you have to compare two experiments, because given to you just now dalam data tu tadi dia ada bagi 5 eksperimen kan. So what you need to do is to compare two experiment in which the concentration of one reactant varies. Okay, so one of the reactant it has to varies, tapi concentration of other reactant pula remain constant. Okay, apa sebenarnya maksudnya ni? Okay, maksudnya macam ni. Alamak, ada contengan pula. Sekejap, Miss padam ah. Okay, jadi now dia bagi tahu tadi ada, kita nak kena compare dua eksperimen. So as you can see, kita ada 5 eksperimen kat sini, but you only have to compare 2, whereby now you are looking, obviously kamu nak cari M dululah. Okay, M adalah milik siapa? M adalah milik oksigen kan. Jadi bila kamu nak cari M, okay, untuk O2 bermaksud untuk concentration NO dekat sini dia kena sama, itu remain constant. Tapi untuk oksigen pula it has to vary. Okay, so in this case boleh tak kita compare 2 dengan 1? Boleh, because oksigen punya concentration berbeza untuk dua eksperimen ni, tapi untuk NO pula sama, so boleh. Okay, tapi what about 3 and 2? Okay, kalau kita tengok oksigen pula macam boleh sebab berbeza kan, sebab kita nak cari dia. Tapi NO ni dia punya concentration berbeza, so it'll be hard for you untuk cari ni nanti, because you have no idea apa value N yang order of fraction untuk NO tu tadi. Okay, so jangan guna 3 dengan 2 ni, tak boleh compare. So what about 3 dengan 1? 3 dengan 1 oksigen punya value sama, so nanti tak mencapai lah objektif kamu. Kamu nak cari value M untuk O2. So bila dua benda ni sama, dia tak akan dapat lah. Okay, so what about 4 dengan 3 pula? 4 dengan 3 yang ni berbeza, so tak boleh juga. What about 4 and 5? Yang ni pun berbeza, tak boleh juga. Okay, what about kalau 4 and 1? 4 and 1? 4 and 1 boleh, sebab kita punya concentration of NO sini 1.3, dekat sini pun 1.3. Meanwhile untuk O2 pula sini 1.1, sini 3.3, berbeza. So boleh lah. So satu lagi option yang kita ada adalah untuk compare antara 4 dengan 2. Okay, 4 dengan 2 pun boleh. Okay, so just pilih satu sahaja. Okay, so ada 3 option kita kat sini, 1 and 2, 1 and 4,
and then satu lagi adalah 2 and 4. Tapi pilih satu sahaja. Okay, tak perlulah guna semua. Pilih satu je. So kat sini Miss akan compare antara eksperimen 1 and 2. Tapi Miss akan compare 2 kepada 1 lah instead of 1 kepada 2. Because value nombor 2 ni dia lagi besar. Okay, so bila value nombor 2 ni lagi besar, so lagi senang dia berada dekat bahagian atas. So sekarang ni, so buatlah rate equation untuk kedua-dua eksperimen. So that is why kita kena tulis kat sini, okay, kan kita punya rate law adalah rate equals to K concentration of reactant kan. So basically itulah yang kita buat. Cumanya ini letak 2 because it is coming from the second experiment. Okay, sebab tu kena letak 2 dekat sini. Okay, meanwhile yang lain tu the rate law lah. And then yang bawah pula since kita compare kepada experiment 1. So yang bawah ni adalah over with rate 1. And then yang bawah ni adalah concentration milik 1 and 1. Oksigen yang daripada eksperimen 1, NO yang daripada eksperimen 1. Okay. Jadi sekarang ni kita cancel off benda yang sama. Okay. So bila kita nak cancel off benda yang sama, so obviously K adalah benda yang sama. Okay. Value dia mestilah sama. So K kita boleh cancel off. Okay. So apa lagi yang sama? Tadi kan concentration of NO ni kan sama kan? 1.3, 1.3. So obviously itu pun kita boleh cancel off juga. So apa yang tinggal? Yang tinggal adalah bahagian oksigen kita ni together with the rate part lah. Therefore yang ni adalah bersamaan dengan O2 daripada eksperimen 2 to the power of M, O2 punya concentration daripada eksperimen 1 to the power of M. So kita factorize, bawa keluar M. Okay, therefore you get this. Okay, and then now what you have to do is you just substitute the values inside then. Okay, you substitute the value of 2.2 here, 1.1, and then bahagian rate ni pula kamu masukkan initial rate ni. Okay, so in this case kita akan masukkan 6.4 dengan 3.21 ni. Okay, jadi kamu akan dapat this one here. So calculate, use your calculator. Okay, so here comes the mathematic parts. Okay, therefore you will get is yang 6.4 bahagi 3.21 ni is basically 2. Okay, and then 2.2 bahagi 1.1 ini pun kamu dapat 2 2 to the power of M. Therefore your M is equals to, sini adalah to the power of 1 sebenarnya kan. Ini adalah 2 to the power of 1. Therefore, M is equals to 1 then. Okay. Therefore, now you have the order of reaction untuk M. So, tuliskan. Okay. So, tuliskan order of reaction with respect to O2 is 1. Okay, so ini baru jumpa M sahaja. Kita tak jumpa N lagi. So, let's have a look at N dan macam mana kita nak cari N. Okay, so to find the reaction order with respect to NO, we compare the experiment 3 and 1 in which O2 is held constant and NO is doubled. Okay, so make sure sekarang ni O2 pula yang constant, NO pula yang berbeza sebab kita nak cari power N tu kan. Okay, so kita boleh compare, in this case dia akan compare 3 dengan 1 lah. Okay, sebab 3 dengan 1 ni oksigen remain constant, yang ni berbeza. So ada option yang kita boleh buat adalah kalau kita compare 3 dengan 5. Okay, 3 dengan 5 pun boleh. Okay, 3 dengan 5 boleh ataupun 1 dengan 5. So that will be another 2 options for you. But in this case, Miss akan tunjuk if we compare 3 kepada 1. Okay, so in this case, rate 3 divide by the rate 1. Okay, so you will get this. So tolong tulis please. Tolong tulis semua ni dahulu. Jangan kamu terus cancel off dalam kepala kamu. So kamu tulis dulu and then cancel off kan dalam jalan kira kamu ni. So kamu akan cancel off kan K and also oxygen punya concentration lah. Okay, so cancel off that one. So apa yang tinggal adalah yang ni sahaja. Okay, to the power of N. Okay, and then masukkan the values then. Masukkan value rate equals rate 3 dengan rate 1. Okay, and then what you have here is 12.8 bahagi 3 tu kamu akan dapat 4 rasanya. Gunalah kalkulator. Okay, dia mungkin ada perpuluhan tapi you just bundakan kepada to the nearest whole number. Okay, and then meanwhile yang ni pula kamu akan dapat 2n. Okay, so 4 is equals to 2 to the power of 2 kan.
Okay, therefore yang ni adalah 2n, therefore your n is equals to 2 dan. Okay, jadi dekat sini order of fraction to the power order of fraction with respect to ini kamu letaklah kat bawah sebenarnya, cuma miss tak ada ruang. Order of fraction with respect to NO is 2. Okay, so it depends dengan soalan. Soalan tadi minta apa sebenarnya? Oh, dia tak adalah minta apa-apa sebenarnya. Okay, tapi basically kamu just kena cari order of fraction. Okay, therefore, let's say soalan minta overall order. So, kamu kena tambah lah. Okay, so let's say soalan minta overall order. So, overall order of fraction. So, you just tambahkan dua value tu tadi, which is 1 plus 2. Kamu akan dapat 3. Okay, ini kalau soalan minta overall order of fraction. But let's say soalan minta pula write the rate law untuk this particular reaction. Therefore, rate law kamu adalah rate equals to K O2. Okay, kamu dah ada M punya value kan, which is 1. Therefore, O2 to the power of 1 kat sini. And then, kamu kena tulis pula untuk NO. Tapi NO pula dia punya order of fraction is to the power of 2. Therefore, kamu tulislah 2 kat sini. Ini kalau diminta untuk cari rate law. So, tulis balik the first thing yang kamu buat tadi, which is yang rate equals to blah blah tu. Tapi sekarang ni substitute masuk value untuk M dengan N. Okay, sebab kamu dah ada value kat sini. Therefore, kamu dah jumpa rate law kat sini. So, that is how you use the initial rate punya data in order untuk determine the order of fraction untuk setiap satu reactant. Jadi nanti kamu just kena daripada data yang diberi kepada kamu tu just compare lah. Okay, so untuk try this 5.0, so try buat tu, buat comparison tu nanti. So you are given experiment 1, 2 and 3. So nanti tengoklah apa yang kamu boleh compare. And then kat sini dia minta kamu determine the order of fraction with respect to the 2-chloropropane. Okay, this one. Reactant kamu kat sini. And also sodium hydroxide, NaOH dekat sini. Okay, and then write the rate law for the reaction. Okay, so basically dia minta order of reaction untuk dua-dua reactant ni. Second one dia minta tulis rate law for the reaction tu nanti. So kena cari dululah order tu nanti. Okay, so ini untuk kita try this 5.0. So try that on your own. Okay, so next kita akan tengok how do we determine the order of fraction from experimental data. Okay, so basically if you are given that A menghasilkan products, therefore dia punya rate law would be rate equals to K times with concentration of A to the power of X. Okay, so let's say if X is equals to 0, meaning the rate is equals to K times with A punya concentration to the power of 0. Therefore, apa yang berlaku adalah reaction kat sini kita boleh katakan it is zero order with respect to A. Okay, therefore, so rate dekat sini equals to K. So bermaksud untuk zero order ni, kalau the whole reaction adalah zero order, so we can conclude that the rate is independent of A punya concentration. So dia tak ada kaitan dengan concentration of A pun. Okay, so rate is only depends on the value of K lah. So kalau lah kita ada pula rate X equals to 1. Okay, so kalau X equals to 1, bermaksud the rate is equals to K to the times with concentration of A to the power of 1. Therefore, reaction ni kita katakan sebagai first order with respect to A. Okay, so basically ada dua cara lah kamu nak tulis order of fraction ya. Sama ada kamu nak cakap order of fraction with respect to A is 1, itu boleh. Ataupun kalau kamu terus nak cakap the reaction is first order with respect to A.
pun boleh, benda yang sama maksud dia. Okay, so let's assume that the concentration initial untuk A adalah 1 molar. So basically rate asal dia adalah rate 1 equals to K times with 1 molar lah. Okay, but then let's say kita doublekan the concentration of A. So daripada 1 molar dia jadi 2 molar. Okay, so rate 2, so ni rate yang baru kita ada. Rate 2 is equals to K times with 2 times 1 molar. So Miss asingkanlah 2 molar tu supaya dia jadi 2 darab 1 molar. Okay, sebab Miss nak bawa keluar 2 tu. Okay, supaya Miss boleh kaitkan antara kita punya rate yang baru ni, kita kaitkan dengan rate yang lama yang kita ada initially. Okay, so what happen is Miss bawa keluar 2 tu. Therefore, as you can see, the K times 1 molar kat sini is basically rate 1. Kan? Okay, so kita boleh substitute masuk lah. So hence, we can say that rate 2 kat sini adalah K times concentration of A. So basically, this part here is actually rate 1. Bermaksud, bila kita doublekan the concentration of A, if the reaction is basically first order punya reaction, therefore what happened to the rate, it will also be doubled juga. Okay, so conclusion is if A concentration of A is double, the rate of reaction will also double. Okay, ini kalau dia kacau A lah, kacau concentration A tu kita doublekan, and dekat sini reaction tu pula adalah first order. Okay, so now let's have a look if X is equals to 2 then. Okay, so if X is equals to 2, so basically this is how we write down the rate law. Bermaksud order of reaction dia adalah second order with respect to A in this case. So again, let's assume that the concentration of A initially is 1 molar. So basically this is the rate equation lah untuk kita punya rate yang pertama. Okay, so make sure ada 2 dekat sini ya, ada 2. Okay, but then what happen if A is doubled? Okay, so if A is doubled, so basically daripada 1 molar kepada 2 molar, so if kita masukkan dalam our new rate equation, so now you will get this. Am I right? So 2 times 1 molar times with 2. Tapi kelas, jangan lupa 2 ni pun to the power of 2. So bila kamu nak bawa keluar 2 tu supaya kita nak kaitkan dengan yang initial ni kan. So make sure kamu bawa sekali 2 to the power of 2. So 2 to the power of 2 adalah bersamaan dengan apa? Okay, so 2 to the power of 2 adalah bersamaan dengan 4. Okay, jadi now yang bahagian belakang ni pula is basically rate yang pertama kat sini. Bermaksud, what happened to the new rate then if the A is doubled? So basically, untuk kita punya rate baru, dia adalah 4 kali ganda daripada rate yang asal yang kita ada. Okay, so if it is a second order reaction class, okay, second order bermaksud doubling the concentration of the reactant, it will increase the rate by a factor of 4. So by a factor of 4 ni adalah 4 kali ganda meningkat lah. Okay, so be careful lah. Kamu boleh tukar yang ni jadi increase ataupun decrease. Sebab kalau kamu kata decrease by a factor of 4, maksud dia menurun 4 kali ganda. Okay, sebab yang ni dia senang because semua ni dia bagi double je. Dia boleh bagi kat kamu what if dia half kan. Okay, half kan yang equation yang concentration yang asal ni. So kalau dia half kan, bermaksud kalau concentration menurun, rate kita pun akan menurun juga. Tapi menurun berapa banyak? So yang tu kita kena figure out lah. Okay, jadi kita boleh conclude that to determine the order of reaction from experimental data by analysing the changes in concentration of reactant and its rate. So kita boleh conclude yang kalaulah concentration of reactant tu kita ubah at any amount, okay, in this case any amount, meaning you want to double kah, you want to triple kah, you want to half kan kah, but then change in rate tak berubah apa-apa, it remains unchanged, therefore the order of reaction is zero order. Okay, bermaksud dia adalah zero order. Tapi if kamu doublekan concentration of reactant and then rate tu pula jadi double, bermaksud order of reaction tersebut adalah first order. And last kali, if you double the concentration of reactant, but then the change in rate is increases by 4 times, okay, therefore the order of reaction adalah second order then. Okay, so kadang-kadang dia bagi macam ni tau.
Dia bagi kat kamu, let's say rate is equals to K, ada dua reaktan. Satu order of fraction dia adalah 2. Satu lagi adalah 1. Okay, so what if dia doublekan concentration both A dengan B? So benda macam tu dia boleh tukarkan. Okay, what if dia doublekan B tapi halfkan A? So basically kena apply benda yang sama yang tadi kita buat lah, cuma sekarang ni ada dua benda dekat situ. Okay, so kamu kena figure out lah daripada situ macam mana, ada perubahan tak kalau double yang ni, half yang ni, ada perubahan tak in terms of rate dia. Okay, so let's have a look at this example then. So the rate of reaction increases 8-fold when the concentration of one of the reactant is doubled. So determine the order of reaction with respect to that reactant. Okay, jadi sebab dia tak bagi any specific reactant, so kita assume that reactant kat sini adalah A. And then dia bagi tahu pula rate of reaction tersebut akan meningkat jadi 8 kali ganda bila double. Okay, so kita tulis dahulu rate initial lah. Okay, so basically rate initial is K to times with A, tapi kamu tak tahu apa dia punya order of fraction kan, so kita letak X dekat situ. Okay, so determine the order of fraction. Kita nak kena determine order of fraction ni, so sebab tu Miss letak X lah dekat situ. Okay, so now apa yang berlaku adalah if when concentration of A is double. Okay, so rate increases 8-fold. Bermaksud rate yang baru yang kamu ada sekarang ni adalah 8 kali ganda. So Miss letak 8 rate kat situ equals to apabila concentration of A ni adalah meningkat sebanyak 2 kali. Okay, so masih lagi X kat situ. So Miss nak bawa keluar lah kita punya 2 keluar sebab Miss nak kaitkan dengan yang bahagian atas ni. Tapi jangan lupa 2 dekat sini pun to the power of X juga. So that is why bila kita bawa keluar tu, bawa sekali dengan X dekat situ. Okay, and then yang belakang ni remain the same then. So A, X dekat sini. Okay, jadi as you can see, this part here adalah rate yang pertama tadi kan. Okay, jadi now kamu boleh tulis rate lah kat situ. Kita substitute masuk lah perkataan rate ni. Okay, kita substitute masuk perkataan rate ni ke dalam ni sebab basically K concentration A to the power of X is basically equals to rate. So lepas tu mesti letak rate kat sini. Jadi kalau yang ni adalah bersamaan dengan 8 rate, so apa yang kita boleh cancel off kat sini? Kita boleh cancel off perkataan rate tu. Okay, so 8 is equals to 2 to the power of X. So 8 adalah 2 to the power of 3 kan? To the power of 3. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Okay, to the power of 3. And then, now, you have the value of X. Kamu dah ada value untuk kita punya order of fraction. Jadi, in this case, it is third order with respect to A. Okay, ataupun kalau kamu nak tulis the order of fraction with respect to A is 3 pun boleh juga. Okay, so this is how you determine the order of fraction based on data yang diberi kepada kamu lah. Apa ayat kat sini. Okay, so next kita tengok kepada unit untuk K pula. K, remember K? K adalah rate constant. Okay, so basically kalau kamu dapat macam ni kan, kalau zero order, rate untuk rate low kita kalau zero order kan macam ni rupa dia. So rate, kamu tahu kan dia punya unit rate adalah molar per time. Okay, molar per time bermaksud K kita pun adalah molar per time juga. Okay, so unit K sama aja dengan unit rate, therefore molar per time untuk zero order reaction. Okay, tapi kalau dia first order reaction, therefore K
kalau kita rearrange balik the equation here, so kita akan dapat K is equals to rate divided by concentration of A, where the rate adalah unit K kat sini adalah bersamaan dengan, so unit rate tu sendiri adalah molar over time. Okay, and then concentration of A pula unit dia adalah molar, therefore you can cancel off the molar, so yang tinggal adalah per time. Okay, so per time kat sini it can be per second, it can be per minute, it can be per hour, depends. Okay, and then kalau kita ada second order reaction pula, bermaksud rate untuk kita rearrange balik, you get that K is equals to rate divided by concentration of A to the power of 2. Therefore, kalau unit K kat sini, kita tuliskan rate unit untuk rate. Okay, and then unit untuk concentration tu pula, jangan lupa dia adalah M to the power of 2. Therefore, kita boleh cancel off macam ni. Okay, so you will get M negative 1 time negative 1 juga. Okay, so dia per molar per time kalau dia adalah second order. Okay, so to summarize benda yang kita tengok tu tadi, so basically order of fraction, ada banyaknya cara nak determine order of fraction ni kan. So order of fraction ni we can also determine from the unit of K tu sendiri juga. Okay, so let's say the K unit dia adalah molar per time, therefore that is zero order then. If the unit of K is per time, therefore that is first order, and if unit untuk K adalah per molar per time, therefore that would be second order. Okay, so what if third order, fourth order and so on? You can also determine that. Okay, so kadang-kadang yang ni kalau satu je reactant senang lah. Okay, tapi let's say you are given that the rate law is equals to K A to the power of 2 and then B macam ni, bermaksud unit untuk K adalah apa? K adalah bersamaan dengan rate over concentration of A dengan B kan. So kalau kita masukkan unit K, kita masukkan unit rate, rate adalah molar per time. Okay, and then divide by A punya concentration M squared, B punya concentration M. So M squared berjumpa dengan M akan dapat apa? M cube. Tapi kalau kamu tak buat M cube pun tak apa, kita cancel off je lah. M siap-siap kat sini, bermaksud unit untuk K in this particular reaction here, it is M negative 2 per time. Okay, so that is how you determine the unit untuk K lah. So kalau kamu tengok balik, test yourself, try this 4 ke 5 tadi yang kamu kena determine K tu tadi. So make sure unit K kat situ betul. Okay, alright, so last kali kelas, okay, kat sini where time can be in second, minute ataupun hour. Okay, so last kali kat sini kelas, try this 6.0. Okay, so again sekali lagi you need to do the initial rate method punya teknik. Okay, so ada 3 benda kat sini kelas. The first one, you are asked to write down the differential rate equation. So ini kamu pergi balik benda yang kamu belajar dalam part 1. Okay, so and then second one is, what is the order of fraction with respect to X and Y? Okay, so ini kamu nak kena carilah. So nanti tulis dulu rate law yang kamu tak tahu lagi dia punya order of fraction, and then determinekan order tu nanti. Okay, dan last kali adalah kamu kena calculate the rate constant K for the reaction. Okay, so untuk ini Miss bantu kamu. Rate of constant kat sini, kamu nak cari value K tu nanti. Okay, daripada second soalan ni nanti, kamu boleh determine rate law dah. Kan? So, bila nak cari value K tu nanti, so, apa pula value yang kamu nak kena gunakan dalam tu nanti? So, you can choose any one experiment yang ada kat sini. If you choose experiment 1 untuk determine K, so, guna data yang ada dalam experiment 1. Okay? Guna yang ada dekat sini semua ni. Okay, if you choose data from experiment 2, make sure you use all the data given to you dalam experiment 2 untuk determine K. Mungkin sekarang ni kamu blur sikit, tapi once kamu dah buat second part ni nanti, kamu akan faham lah apa yang Miss cakap tu tadi. Okay, so cari K. Make sure unit betul. Perhatikan betul-betul kat sini unit kat sini. So jangan tertipu. Okay, so make sure unit K kamu betul. So ini Miss tak bagi jawapan. Ini kamu kena try sendiri. Nanti Miss tengok apa jawapan kamu. Alright, so we're done with 9.1. So we are going into 9.2 in next video. Bye! Miss tak bagi tahu lagi
apa yang kamu dah belajar hari ni kan. Okay, so just to conclude sekejap, benda yang kamu dah belajar dalam this video, you are basically learning about rate law. Okay, so rate law yang benda penting dalam tu adalah kena ada K, kena ada order of fraction. Tapi order of fraction pula, bear in mind, tak ada kaitan dengan coefficient. Okay, dia tak ada kaitan dengan coefficient kat sini. Tak ada kaitan pun dengan A, B, C kat sini. Kamu kena determine sendiri value of order of fraction tu. Tapi order of fraction pula, ada banyak cara kita nak determine. Satu yang paling senang adalah kalau dia terus bagi kat kamu rate law. Kamu baca rate law tu, tengok value yang ada dekat rate law. Kamu boleh determine order. Okay? Itu yang paling senang. And then second method adalah kamu guna initial rate method ni, whereby kamu buat comparison and then kamu akan dapat determine the rate later on. And then cara ketiga yang kamu boleh determine rate law, kamu boleh determine from unit of the constant, the K, okay, the rate constant. And tu pun kamu boleh determine order of fraction juga. Okay. And then basically class ada dua cara kita nak express K lah. So basically class ada dua cara kita nak express kita punya rate. Okay, so satu adalah dalam bentuk differential rate equation, satu lagi adalah dalam bentuk rate law. So kena baca betul-betul soalan, fahamkan konteks, sebenarnya soalan differential rate equation ke ataupun dia minta rate law. Okay, kadang-kadang dia direct, kadang-kadang dia tak direct sangat. Nanti as you buat banyak lagi exercise later on, you will see that. Okay, so now goodbye yang betul. Bye.